ये सोना अच्छा। है, ये सोना है, ये सोना है, ठीक है। और ये मेरा डायमंड है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो कोयला। यार बेबी कब तक नाराज रहोगी? अब तो मान जाओ। अरे कुछ तो बोलो। किरिश का सुनने का गाना। आज इसको मजा चखाता हूँ, अभी मजा चखाता हूँ इसको। अबे भाई देख, ভগবান লেওড়া হাতের নামে 4টে পা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে আর বলেছিল ওখানে মানুষ নামের প্রাণীর 2টো করে হাত দিয়েছি, ওরা মাঝে মাঝে তোকে হেল্প করে দেবে। আমি ভাবলাম যে আমার নেই, তুই এখানে উঠিয়ে জ্বলাচ্ছিস বানা, এখান থেকে যদি একবার পড়ে যাই রে চুদির ভাই, গাঁড় এমন মারবো ভাদ্র মাস পর্যন্ত ব্যথা থাকবে চুদির ভাই আমার।